Jadi kita lagi makan guys. Makan ayam goreng buatan gue guys. Ayam goreng kriuk-kriuk buatan Mas Logan. Ini dia guys. Jadi kita akan makan guys. Ada nasi guys dengan sambal. Jadi nggak usah lama-lama guys. Mari kita makan guys. Tapi sebelum kita makan guys, mari kita berdoa dulu guys. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita makan guys. Nah, kita tangkap ayamnya guys. Nah, ini dia guys. Mari kita makan guys. Enak loh. Kriuk-kriuk loh guys. Dicocol-cocol guys. Ini buatan sendiri loh. Pedis guys, bikin goyang-goyang lidah. Saya menggigit guys, yang bikin ketagihan. Dicocol-cocol. Pedis guys. Sampai keringatan guys. Pedis guys. Enak banget guys. Jadi kita mukbang guys. X-Men mukbang. Terasa sedapnya guys. Rasanya pas di lidah guys. Ini porsi diet guys. Ya habis guys. Habis. Oke guys.